name is Runu Mohan. I will discuss about पोषण प्रकारभेद। पोषण प्रकारभेद पोषण प्रकारभेद को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराଯାଇଛି यथा ସବୁଜ पोषण କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସବୁଜ पोषण ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ନୀଳହରି ଶୈବାଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସବୁଜ पोषण କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜି पोषण କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜି पोषण ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନ ପାରି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି पोषण କୁହାଯାଏ। ଯଥା ରାକ୍ଷସିଆ କବକ ଇଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି को ପରଭୋଜି पोषण କୁହାଯାଏ। ପରଭୋଜି पोषण को मुख्यतः चारि भागରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी व उद्भिद मानू आंशिक संपूर्ण आंशिक भाव खाद्य रूपे ग्रहण करते प्राणीसम पोषण कहुए। मृतजीव पोषण पचा सड़ा गृह और पचाइवा खाद्य को से खाद्य रूपे ग्रहण करते प्राणी प्रजीव पोषण। प्राणी प्रजीव पोषण जो प्रजीव माने निज अन्य उद्भिद प्राणी मानक भितर रही बाहर रही खाद्य संग्रह कर खाद्य ग्रहण करता परजीव पोषण कहुए। सहजीव पोषण अन्य उद्भिद प्राणी अन्य जातिर उद्भिद प्राणी माने और प्राणी और उद्भिद अणुजीव माने मिश्रित हो बास करती सहजीव पोषण कहुए। That's all about पोषण प्रकार।